Ani ese no waja karamo. No krona so oba bi timine be ma bi hia. Na be ma na frɛ oba no wode na damfo na na mo. Be ma na frɛ we na wan frɛ ba ko ni ntino. Pesenye ko. You see? Fino. Bi so a wonam wo firi mpai bokora na eba. Awurade ma mi kunu ma mi kunu. Bia na wo kunu no. Wow, and sometimes no aya yen kan hu say emma ana onipa ye ne nam no obe oye nipa won ne na ekone ne bade nanso obetimi anya adwemoni bi ama wa nkesa kura ne won ne nam woni won say ye may obi o ntini empanfo se ne oban wo no ono ana wowe wo nam woni me say menim argument ye se bia me na wo ka asamade no se we ye me dia na chinchina mpa wo kasa ye wo dia me hwa na bu asom me na nya yi bia won say me jaya ma ana say ye di agro na ye kwa na wo ka asama enya no krompo a mentimi nka say wo boa ma na nye de de bon sama ye di ba de aka ne de e wo me ani tirim enti bon say e ba no sa obi te sa bon say obi fu say wo wajimi we kra de na woni bibi wo hwe cha na adwen a wade ji no man free ohun no na very good ohun so wo show ye better mo fi so ti we yu anane na sanity because enye sa sika no bi wodi ka akura tua man no wo ye ne taku sempoa na businessman wodi ne sika eye ne business bie ni ho a wo tua ne sika sa kwan no so de man no a wo betimi di ara ne business na me na ye won se de sitie enti oboni timo pop say won wan kasa no ma na wo je no enya de obetua enti wo enu kura ni bre ye police ba mu wo pese wo chene ne ade no eno ne ma enu mpo oye o make effort say obetua bi kakra afoko bebe ka chene say ano abon pade yiwani yande ye so eno no so ye mera sam na ye fa eno na edi munya no asem wo ye hawi sada da ina wutu ana mo bia nka wosika no nsaka but sa sika no wutu sika foforo akọ counseling akọ gba afọre wo ho so wo benya hwe ene doctor me de na me bi ma no mo frɛ driver bi oya tanker driver na wato obi car wo mo de ma no 7,000 na otu a 4,000 ene nipa no onim no ne mo oba no wasa ope car na se ni obesi akasa ne ade nti onya do bi ma no se we die wo hwe ye nipa papa no so enya ma me ko try car number na me fa balance na me meje car no paper enti that time na car no so esifitemu an tie ba ko aye no yi time an no so me koye ma me ame nkoye eno ano no 2 years me srawo eye fato hansa 2 years ni ohun no dia me pa cha na se obi wo ho na obel na wo go ho wo wabra bomu mana di onima ne se wafa wo fo enti dia cha se ye ina no onim sa boy we oni baabia ana oni obia wonachi oni baabia akọ enti na wo ye disi ana ente sa sa pepe na tie ba na se o ti ba ntina na me pa ba me de bakam because ono ano o hia na ha mami ntamu me pesa me chepo adi me pesa me chepo adi say ebre bi Jacob ekotena Laban fie edu baabi no na Laban pesa ofanyansa kwan bi so sisi Jacob but no nim se nyeni pa bia na esisi no me pato wo tie ni enyeni pa bia na esisi no edu baabi no enyan ananka wo so mo ma Laban omo be wo ma hwan Jacob e ma Jacob mo anase be ye de be dore ye me kan sem bi dia che ni pa bia wo tie mi se enyo bia na wo wiase esisi no ye oni pa bi wo no ma wo ba ka se nyame fa no bo onto ne ntem but nkofo bi wo no nso anyame fa wo mo bo wo ho a obeto oni tie o de be me pato nti afi no ko nti e be che what you say enti e bia wadwe be ye o se nipa no onfa sika ne man adwene akoma ne nko a wanya mpo ebetimi abasa no korenti na wo ho kire wo kusara no enti nsunsu aso be be akiri e be be akiri nsunsu aso wa otwani na ono a wo dwe no ho sanity se mebu obi untimi nya de na de a wo be ye no eye bone a na wakasa wa ye wi wafa ho adi tototo na akwasa da bi okay aha mate where there
etiefo mahwefo na medical kano ekunyi ni adehye eya mpanifo ahemanfo bi hyehye kwawu ho a yesi yemra kra no mba me yefufuo ni ba kwa mba na muina ho hye mutimi frɛ ekire mo adwen sɛ yenye ni sɛ ni aboafo a ye lawyers ne ye nimpanifo a mo hye abrante ya asɛm ina ani obi bɛka sɛ we e bia yesika bai wona awo bie obi ni bi ana obi hawo nso enye obi hawo inti obia dia sa dia ha no na woka sa na wonso dia ya de ketewa bi nti na ama wo tete because wo fi say wo de kwato obi ani ma baka se we dia enya asem bia nso na ya asama edi unya papa opa na no obi akogya na sister e wa aware na sa nkrofo no mo ware a wo kwa ya de obi di wachi am so okoso kakra na ne sister yi wa address kama so okochia na danfo bi na ne kuni akwala wa agye na nwe na okeka die tie ni nti eyesa no hoi na ye basa sese me no ka sei akwala ya na akosama ohu kwaye obafa so a wo batena haka because wo mu hu na buei wo mu so agbona no odem se emmoso ye bema wo ka ye bema eya me ka che ma me fa bibi ntwerem na ahwe ya na wakoka de ye nka me fro obwase asem bi wo ho a menim se wankasa wo hya ase ewure mu ase de be ya me kamera nya nti ase enti mo be bi tini penya home so me ka cho me ba ma be 1 minute jo menya message bi wo ha na message me nya ye no me pese me clear no ma bibio kakra na no ma me pese me clear ene se obi an kan hye no se asem na ye ka no yenka bibia entia MPP party as a whole no no the trend is na nemom ne ye kire ne se anade o point kire ye ne se abrantie no wate se o kodi MPP chairman e wo banana nti che se ye kɔ hɔ a bia ye behu no very good nti din na be mu keke sanate ye and two yenka se ni dibre na wo wanya no so nti asam ni ye twa so ana ye de becha no yentimi sabi ensuro oba kosie kuma na ye keka ne funu ma ene na ka asam no sabi misra meka na nanom ne mpanyimfo a motwe yen en ka asam ye fa metra anka enti se wo bi hwe yen sabere ya ye ni party bi ani twaka ene ye ni party bi a ye si party bi a ho nkonwa e wa no eye Kofi Charles wo yenim se wasi abrantie wo asam ne ye kan wa asisi enti Ghana fo eni wiase nyina ehwe ye sabere yi enti sasem wei na onhyere nso ya no asam ye te ha ye kan no eye Kofi Charles 40 million na abefa 120 million 120 million sika wachi efra abrantie ho anase ne noma wachi ya wontua ho ka abrantie na yira wo ama akra ne se waria nante awo keji ewo keji 2 o metue sika no akra yi be wala kra sesei because of say sika nti adwuma no antimi ado aso biu yesraw wo de eya ho kire ne baaye wo hu na kire wo bibi na bebo mu bibi na de ne hu bebo mu enu nti ena mo antimi anya sika na ma abrantie nanso nkana na fam ene ne papam ene ne yiyemu ne se wo de beto obi anim na ko afra abrantie no ne natena se mo makasa ana wo bekọ abrantie anim direct na ka wo ne natena se na ne nakasa na wo kire ne de nti e wontimi metue sika no na ka nam so ma abrantie na kuma atone yam na ka wotimi hu se ampa e wo se wonya twen honhom na wonya twen honhom a dabi bia no ensuo beto amafomafo sede ya awiabom a pesi ye no saaso ne bedubre bia ensuo be muna mansuo ato amafomafo na medase meso medawase ne chasa message ne ba say e bia ye ka wo masem ho wo de ye ni nkomo ye bia because me timpo anhwa na bom mashafo eni metiefo ma wo remfisa me say Ax Media Training Institute na boy ye chidom e ma ye di dwumadie ye bro ANA Driving School edi mu akotene pa and a Rich City Estate and Property and also a somujina. Yinka Heba Center, when we now a boy a chidom, say you did you made ye bebro, and some be brain go, that's a 1 why if you day, yentimi from ma Emma one so, who be. And to more water crowd, axim, I'm of fremeno,
Sese Porsche ye fit takra de ba ask media no 3 months pe na am se wo kopa adwuma ye na me se won to aso we hu no bibia nti wo fra me sa me ma wo price ne ade a mintimi ba wo de fa na ma no na bra na me ame wa ha mo be hia be gin some training na akono ho a what nti mo mra ye gudwuma de ne so enche bia ye be bia homa no na wo a wo pesa wo de wadwe nkyere ana afutuo bi ana akasa bi ebeta ye kyere na wo de aba yesre ana doctor kyerɛkyerɛ nsɛm mu no ye meka party bi asɛm nti wo a wo be frɛ no emeye ye say aka party sɛm ye na ye twasa ne ebe ya ye kyerɛm sai baabi a ye be hunu nti na ama oye wo ga na ha na de edenya wo bi ne no wo de opekora ye bie bo de ya onko de krokokora ye betimi akɔhɔ ne yakɔ akɔkye no na ye nya saa akɔyɛ konko ye pa ye mabio enti no obi anhya no nso na eyemwa ene ye de bu anipa saa na won so ebetimi ato me nso ebetimi ato me so sa wo maame ye police ni wo papa ye police ni wo maame ye soja ni wo maame ni ya wo fo bi saa nkrofo no saa sam to ne ye de ba police station a wo maame wo honi nti etimi gya wo tra na oh Ghana ha de ayo mutimi gya bi tra yo ya Ghana ha de na so mara na kanya saa na tie wohu etoda ma nokora na da ho ya wo se ya ka because Ghana ya wote Ghana asem bitimi bagu ha o kyena na ate akoda na nipa no wane nam ho wate de mekiro no enti wo bekom no ya beka kiro se emra no na agya ayam amra na agya no nia one no enya asem na ntimi amoni nkru ya nkyere na asem yie enti store no wono no lawyer atimi agyina ma hwa ma na debem na wo se ma me bi frɛ wa oba ya na oyare oye oba ahema wo se ye kwawia no nkonwa na okoye case we huni pa na obebo no ba peme nne ya nso no nti bi mo tumi de saade no boye ho safonyene na ye de ayepe ai on say mama me pesa me nchipu yin na di bi say Martin Luther King awuye or can be said or said the world begins to end the day we refuse to talk about things that matter. We are no e ba na wie e bra ye nyina be ya adwen se ensem ahunyade enka ho asem. So wo hwemu a Black Lives Matter jumadi starte nansen a America which no more demonstration. Police ni bia Derek Chauvin okomia akwano kon ya edimu awuye. Ultimately, na sa na man bebre ayeden akoso enipa bi abu o mani ayeden eguso but the moment a obebu ani agu ne ma bi ehuhia so no na eje nsam but eya na de ya panso o muni say ye nipa bi o hono nso a omo nso ya no kwafo na omo ye nipa bi a omo ye adwuma ni yie sa Ghana has minimum police for ne lawyer for doctor for bebra omo ye adwuma ni yie papa omo ye di yankasa enti eya na nipa kakra bia be frem mu a asenkatie bi a yewe oh ama na enso kakra ye den e di aba ho but me stress se de tie bia na se de be ya the reputation na nipa no wukura no international nipa we bre ho no mo mfa sa de no oh yanya de ye no wo ye adwuma no ye ko na wukura wo de wo ba ye no na wasam nye da obaka che opre bisa doctor true. Obaka cho prince ade wo anya ne ye. Anya na me fa kwanya we so nchia ACP twumasi ankra. Oh boy anya easy. Anya easy. Ya chia no so nkoko. Anya easy. ACP twumasi ankra. Obedu ha waka say. Mr. Twumasi ankra ya chia. We ntimi nchie sika. Ebrei enche bia MC a mesre na ye de ahoma no eguso ya assign na nkrofo pese o mo frɛ papa obi kura shada to credit no say o de be frɛ na dwumadie yi ba bibia eya metese ekoduru no eya na ye mewawa obi kura frɛ o Gabon o se no hwɛ no Facebook na o se ni nchia Switzerland for ada no obi na de ni case ba in fact de amoye wo hɔ a mo frɛ no mani so onyankopɔn hyira mo na Ghana ha de ehene ene chachu wa na waboa wa obetimi aboa mo nyankopɔ aduane ne bi astarte asoprai no obetu aka me pacho hello yes me Collins me kasa free techman me pacho yo ye ni nkomo hello me tie o kasama me bra Collins yeah yo na ese na mo pede ba na ewo time district yo time district ufiri wanchi na se wo ko wa
wafa benkum so ehon mo na bui dam no wo no ayo ya da ehon mo na tama ye to aba no abrantie bi ko okosra ne sofo a omu susu se wo ehon a obeto aba omu wo de kan ku no yo aywa ai enti ma cha se me busa me nam fofo no ma sa ji no se omo hu no ho no ma me ma ma so ati mate yo me da se pa dasi obi so a kire kwan yan kakra hello yo I say ekrom ho na ye wo obi se kana ya mfa nkwaje ya wo hode so krom ho na wo obi se kan ma men kire wade ani e mo ko mo mpa buo mo ne nto ya kwa mbi e se kan de obi timi di se kan obi timi yo but obi wo so hello yes mpacho good afternoon we dey ni baby a wo free but we dey no audition ba ku share mi kasa 3 chinchira audition ba ye ndi nkomo yi me ka men kwa dia enka brante no kopo se so mo no nkwache nkoko no mpiaka no onko tete wo mu kanten bi mu onje ti omu na no onkoto no nkwantwa ne ka no matia yeso ye da wase ne wa dwenkire ai macho asam ye wahi pa hello obi ambaso enti baby na me kan yo wo so wo mpa wo mfa abo ho o mpa mo de mo mfa kan mo mfa tu mo mfa jan ebia na me na ma ya mi nsuro wo nso oso ho nti se ya na makowura na chi me se otutuo na nto e na no so wo ye wo twese kan wo twa na ntwe ye benya ye ba sabaka ma wate nti aya na yo hello medo wo twese kan wo hwe no betimi hello medo hello yes yeah hello mejo so kasa good evening we dey ni baby pacho baby mu program no me follow pa me ta hemu oh yes na asem no program a mo ye no ase ma gye me na kak e fa no ma bi mo because me beto program no so na mbese me hu se nipa na akwa na bo no so bo no ono mabusa wono na numu nsem de ai ye bisa no mo ye se wade baba wo enra wadum ne phone ye friend bi mo mama men kasa no ho kakra papa aja okay me ton no ma because me beto so iti na ma ate me pacho so kakra okay baba kakra ma ye because me ton no ma e na wo so wo beto na wo so wo abisu me de friu wo na wo so be firi me fa firi na me friu e na me sika wo de adwane papa wo betua na wo metua na ye frɛ wo na wo nyi so ana untie ya bisa ba bi oni emisam okay hello so we yi na free so hello 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 pastor the family Rashid yo na ka safri he because I see biawe yo young boy but me kwa dia to kwa ni poultry farm na ka senka na sen onko fa na sasana dia yate wachira wadwen yo hello last caller dey free last caller hello last caller hello ya de besi he ya afi say break ni ade ni na ya di mre me gire so bia bebre na wo akira nka on be kira o madwen na ye ntimi nkonkofa enkokọ no emra nkire saa ye ntimi nkonkofa na wo bia je na saase oya no portrait from na ni rempo e bi kra no po free eno kwana no se bre wo kra wa free de ye ho ana no so ni rebe betu ye ya ne ye de den nti ye bebo ama nsa akeska no na e de asomdwe aba se bre ya me no ka sei ye be ko yinka eba center ye ko doctor so ye na ye kwedi nkomo abrabo ya ye boy emu aye bibi basa yare ne no ma bi ama ohododo nti yiwasum na tie na kwana so ye wona se wodie wo ma na watu anamon na won so wanya wayansa nti ye ko doctor ho papa wa share what to say radio dum ho ye no ba hema no kwasemi menka asamba ko eye na se kukuru ni ejaya keka no so be ye dai ebejai
enti yewo issues bi wo honom na eba wase woni party ase se enye yenye yanam ene wo wakeke na sebi ye yabadwemafo pa yentimi nsori prekope emetenase abra obi beka na sema ni yafa no wa ni yaka no wa dabi enti wona ehwe program yi empanyinfo yesramu ani de kwan so dwumadie ne de bibia gu na kwan mu pepepe so de se na efata na ono abrantie ne beka no kra na sa wopa yemfa na number ma na frɛ no sɛ ya frɛ no ana yɛ frɛ no wa meto so wo batu ni finfi so batu ni finfi ana sɛ wonim dwumadie de oba hema de wo mu ne sɛ oba yinka heba clinic for ya so ya anokwasem sɛ ye dwumadie a yedie no enwa na eboro adwene ne ntiase so na bi se me bayifo wo kura wotie waka biye bisa bia na manfo atata wo na fe wagyaye eye media munya no man ka de wo ka de obeka kire me bia megitum memfa ho hwe enura ewowura mu a ene haban ye wowura mu a ye tede ye adwuma ene bibibia no obibia nka yin se dua eye Livington me de kobrofo kasem edi se dua ye Livington de dua da dua tumi yare dua bia wo kofa ete se woni pa bia se wonhu woni pa bia wote asase so na dwuma woye ane se de wosi tutu na namo efa wontimi nkonkoto no ne fie da abere bia beko bia no wayera enti wuremu nua te se mwa duma sabi wo wuremu emodum e wo wuremu bi da anajo na anajo kro na bia sori ya didi enti sa wukọ wuremu anajo se wukọ agwakusie bom akwakope no a wobekọ no wanteni bom wona mabonten wo pa abo ma okuya awia akene wonu bom a wunya no awia ma okuya sori a wona ntesa ne nua e wo wuremu ete ne nua kitetumi ahodo a ye fade ye adwuma na no ne ye ka obi se da bi papa no wo bayfo da bi papa no wo sombosom enti sa wokin kan Ezekiel 47 verse 12 was muni bia na bana mo fa na haban sam ho yade e watresem no pefe enti so oni papo bibidro ne eto bibidro totwene ne eto bibidro agyaagya mu aye Yakopon asem ne yapo ye gina brahim fa ne bewo eno na ama ne yare atiete sa dodo ne twa adwo no wote ne so no ohahai se onhu kotokukura onfa pra enhyem efi se wo poa bibidro no yare edokono wo poa bibidro no enam soma dodo na eto na nam ewansia do enu ntina na obe hweda no what a shock gone too soon ene na sefo nyina ewo ho nanso kanen wo betimi nya mfia bi oso adwa wotwe na oda so gina kwaye anim a obu adentia ne nyina ne se wo de wo ho to bibidro so eno ne eduru esayade etu yade ase firi ni padwam mani padwa timi nya ntoma pa efura enye asamketo akra enti so wo bi hwa me sahabere yi na oba ahimai wo yare stroke akana to them enfishia pi ni ontimi kontimi ma onsore mra ye bebo ano bema wayamre wo mpam na wontumi mu adwuma mesrawo ye obema ye camera yo a obroni beka sama summarize no ana mabode tofa mera yo ne ye obema o masese wo de kwesine ni ma na atwetwo ye obema bi wo atenke bi eni wo sare bema ni mpo be sore ye obema bi wo de sie ne mu akon na tese etimi sore no munyina mofo mani nkire yinka heba clinic for ya so ye ya obema bi wo ho a wonu akasankasa no na bema no atwipia efom ene gonoria na baba so nti wonsu na sa obema mu pie nso ahwe yie na yare enyawo be wo sebi oye oba wa se ne keka wa hwe yie wo ye bema nsan bi ne ta bitumbe gugu bema ho na ma sebi obema no adifuru ba ite se bayira ehye fiem no wotu a entete ya abu hu nyina mesra hwe yie na enyawo be wo yare gonoria betena wo ni paduam na wa hwe yie ntu ho na montam a ebeduru na bi na kwase broni enam so wonya duru a wode be mo na yi ohawa hodo a aba obema no ni kura hodo aba obema no mafiri mutino na okwahye roba ye friend se kateta eno na ye ka che se bra yinka heba for ya so ye wode chem so na ye mo a wonyi mfiri wo hawo na wo pɔtwere mo eye no fo ya de na edi unya wonofo na keke dendendre wonofo no dwo bi na abedamu de sokwa nepo eye no fo na no ba no ena sabi mesra meka eka wuramu sanso ena wa wo hwe me sa bere dwo bi ehye okon ho we bi de hye na bontam we bi de hye na motom we bi de abehye na bo ano kese obia ne se de osi ho ne de fa
Wobi kura wa eyensuo bi ne firi no fo no mu ba. Ayemojesu wobi nya dwa na da no fo nemo enu fo no tutu no wobi tumi se no fo na ise de asiri keta no wobi no fo no so tumi ya hene no otimi tia na wotre na ayekro ewuma na ekọ ewuma na ba me telephone number sam yusu na go TV no ase no me personal contact a wo frame ya wo benya me woso e na go TV na ase no eye 0547 305 886 0547 305 886 opusu homa we bra makasa wi a won sabe kamene komo bi yeho bi amene watwetwe hyenon so sabe ma obema no ya wo nyina esuate senkuruma afei na ekue ba bra na yemwa na obema no ebetinya pagya na aye kama yie pa ne wogya ne na kokobo pie ne wonya hepatitis into na mon ya yinro ni drugstore ana eni pharmacy eni dwama nso me yoduyefo agye se oba me nchen na obenyama duro bi aye obi o ba hima obeda obeso dan na obi ne nada obi kura wa wanyem obeso dan na obi ne nada no na nyinse no na asayi obi o ho so sikemu na ahye oho bia wonamu wo both spiritual and what physical no fabra beda yinka herbal clinic for na yamwo ye wo kumase de chamso kumase de chamso kaine hu se mo free enkran area ba bia na eba no eya wo na wo pelos pen count na wo wa mesra ofro ka free enkran road na kra road no so na kra na tema ba bia na wo ba udu amnaga junction sifom amnaga junction sifom akra road for direction na mema no wo sifom wo amnaga junction wo se wo peka eba krofom ka kire meti ne se wo besi wo asore nkwanta enti otwa airport run about ne kakra bi ba nanimu a wo besi wo si wa across kwan bra wo left ya wo ho a ye adwuma saa so ana wo de gina ho ne frey na ye mefa wo wona afrika jeti ba bia na eba no mesra wo so besi old insurance office junction no eso old insurance office junction no me signboard esi wa ye no for signboard mesra wo gina junction no so ana no for signboard no ho na frey one lose contact na kra me number we ye good TV no so na screen so no and one good signboard no so na ye me fa wo omu ye kwan no nti wontimi fa ka mura mu ma na mom wo betimi ya nante free junction no so ba adwuma mu ho ye hye tokrom hye so wona free mazin macro tafu road ba bia na e ba no enso mfa ka enam so ame run about ho na enam crofo enka se obesi wa sore ya dase doctor na yete na me number ma mo 0547 305 obi abehu me pato matade a ehye fi XB creation ene me nim fefefe ya ayo fe ye fidas dash na me nam dem 0541 191135 ufra obenya SB na obenya Frida ema kwa babua kakra dwumadi ha na yedi besie yeda yabo afo